नमस्कार इश्टानो, आयच्यान गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली विंटर सेशन चालू जातले आनी 1-1.5 वरान असेंब्ली सुरवात जातली। पण ती जावच्या पयलीं तुमच्या नजरेक आमी एक विशय हाडपाक सोदता। तो म्हटल्यार गोंयचो जो ब्रोकर TCP मिनिस्टर आहा, ब्रोकरूच तो ह्या सेशनाकूय आनी एक झोन चेंजिंगाचो प्रस्ताव घेवन येता। प्रत्येक असेंब्ली सेशनाक प्रत्येक फावटी तो आपलो कसो धंदो चलोवंक मेळटलो रियल इस्टेटाचो तितलेच मुद्द्याचेर आसता तो। तर ह्या फावटी तो सेक्शन 39A म्हणून कितें तरी अमेंडमेंट हाडटा। हितून कितें करतलो तो आतां, हितून परत झोन चेंजीस केस टू केस बेसीस, पीस मील म्हणटात पळय आमी तेका, केस टू केस बेसीस। आनी ह्या फावटी फक्त रिजनल प्लॅनाक न्हू तर ODPचे प्रस्ताव तेजे कडेन धाडपाचे म्हणटा तो। म्हटल्यार तेका आतां सेंट्रलायज ब्रोकर एजन्सी चलोवपाची आसा। म्हटल्यार गोंयांत जे कितें चेंज ऑफ झोन जावपाक जाय ते आपल्या कडेन येतले आनी आपूण मागीर आपले कमिशन बीन कितें आसा ते मागीर घेतलो आनी तुमकां झोन चेंज करून दितलो केस टू केस बेसीस। म्हटल्यार बेजिकली सुटकेस टू सुटकेस बेसीस। आनी लोकांनी बोवाळ मारपाक जायना म्हणून तो 16B तो पयलीं हाडलेलो विजय सरदेसाय TCP मिनिस्टर आसतना, आनी मागीर तेणीच मागणी केली की तो रिपील करचो म्हणून। तो ह्या सेशनाक तो रिपील करतलो आनी इनस्टेड 39A हाडटलो। खंय 17(2) जाले, 17D जाले, 17E जाले, आतां 39A। हे फक्त तो नवीन नवीन लेबलां लायता आनी घेवन येता प्रस्ताव, पूण काम कितें एकूच, कशें झोन चेंज करूंक दिवपाक मेळटले इतलेच प्रस्ताव हे। ब्रोकर न्हू आफ्टर ऑल, ब्रोकर ते रक्तान आहा तेज्या, ब्रोकरेज सुटचली ना, झोन चेंज करपाचें तेका वयचलें ना तेज्या मनांतल्यान। कितल्योय गाळयो घाला तेका, निर्लज्ज जाल्लो आहा तो, फटींग सारको। आनी ह्या फावटी आतां तो कितें सांगतलो, ना म्हणटलो गरज आसा तूं रिजनल प्लॅन 2031चेर कित्याक काम चालू करिना। आनी जागे फक्त रियल इस्टेटूच करपाक लागून जागे आहा गोंयचे, सगळीं शेतां बितां काडून तुवें आतां करेक्शनाच्या नांवान सेटलमेंटान घातलेली आहा मरे। गंगा रेड्डीन थंयसर आतां मोरजेच्यान रस्तो काडलो वांद्रा येवपाक दोंगरा वयल्यांनी, आनी तुजे डिपार्टमेंट दोळे धापून आहा। मे बी तुमी कानायवनसूच आहा, तुमचे इश्ट न्हू ते, हे सगळे इश्ट तुमचे, आनी गोंयकार जाला दुश्मन तुमचे। तर इश्टानो, हो ब्रोकर जो आसा ह्या फावटी असेंब्ली सेशनाक 39A म्हणून प्रस्ताव घेवन येवपाचो आसा, अमेंडमेंट टू TCP एक्ट। हितूंतल्यानूय चेंज ऑफ झोनूच करतलो तो, आनी ह्या फावटी फक्त रिजनल प्लॅनाक न्हू तर ODPनूय चेंजीस हाडटलो। आनी प्रत्येक सेशनाक ताजो होच धंदो चालू आहा, नालायक खंयचो। देव बरें करूं।